आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा युगाचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव सभी श्रीपाद पंकज मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे। वरेण्य पूज्य अग्रणी कर्मी मंडली भाई माने माँ माने साधु सज्जन मंडली समस्त को आज ये आचार्य देवंकर 58तम जन्म दिवस महामहोत्सव पिपिली सत्संग विहार आनुकूल्य मोर यथायोग्य प्रणाम जय गुरु निवेदन करुछि। जे कहले आम समस्त आकर्षण केन्द्र बिंदु सीए व्यक्ति विशेष भाव में यू जिनसा शोभा पाए ना तथापि सत्संगर उद्यापन समय बहु प्रवचन बहु भाषण टाषण गीता भागवत पुराण भारत वर्ष में आम ओडिशार भी अभाव ना प्रवचन शेष पर्यायर बाबा पचार माँ टी कहते माँ मुझे देखिली गाँव में तुम ही 2-3 जन भक्त अछ और सब तो समय क्रम उठीगले प्रसाद सेवन हम चलते हुआ चली कहले बाबा रे तू से कथा सीना कहूँ आई बसी नहीं मुझे बसी तू जो आसन छिड़ा होकर भाषण दौनु कि से आसनटा मोर जो शीघ्र सार मु आसनटा नहीं जीवी कथा जे तुमको पाई आउ की भावना ये प्राप्तिरा जीवन में आचार्य देव तो चाहते प्रत्येक युवक मैंने जीवन अनुभूति कहतु आउ से पढ़ा कथा आउ से भाषण टाषण कथा दादा मैंने एमती गांभीर्यपूर्ण भाषण दिखती 2.5 घंटा 3 घंटा सत्संग होता सेटा सब काटछाटा हो गला। बर्तमान कथा उठुची काम करिकी भल पाई केते दूर अनुभूति संपन्न होती 2 पैसार इष्टभूति आरंभ बीजेपी कॉलेज 80 मसीह एडमिशन सहित एमती ठेला पलारे कौ शुभ मुहूर्त दीक्षाटी नहीं गली आज चिंता करूँ केते वर्ष है किंतु पछुक फेरवाटा है युवक मान देखले ईर्षा हुए दृष्टि जो प्लाटफर्म जो ठाकुर सजा जो गीत जो भजन कीर्तन जो सत्संग विहार जो मैंने सजाई जाइए जमीबाड़ी किना पाखर आरंभ कर आसुले से आसन आम खाली पाइचे जमीटा पाई जाए हिड़बाड़ी ठीक अच्छी कि बाड़ुना जमी न हुए किसी दान भले जो मैंने परिश्रम कर केन्द्र विहार कर खुशी हे आनंद हे आखि आगे आम मैंने समस्ते जे बयस तो 60-65 हो गला तेणु मो जीवन संपत्तिटा कौन पाई सारा से जो जिनसा दियंती धरी रखार योग्यता अर्जन करने दरकार। ये धरी रखार योग्यता जदि न रुए आज आचार्य देवंकर इच्छाटा कौन बहु भोजन भोजन भाजन कीर्तन सब किसी हम टेंट हाउस खर्च हम लक्षाधिक टका खर्च हम भारत वर्ष में केते लक्ष टका हम किंतु आचार्य देव इच्छाटा कौन सेटा जदि बापार जन्मदिन जदि बापा मुहर हसटे फुटेले पुओ खुशी हुए तेणु आचार्य देव अनुगत आम समस्त होइछे से दिन ये युवक मान देखी कथा मन पड़े मुझे पुरी सत्संग ठाकुर बाट जाइए दरीपाल उठाऊली सेवा करी राति 12-1 पर्यंत अंगठा पतर गोटे की माने सफा करी से राति गोटे खबर आसला जे आचार्य देवंकर निहाती अनुगत जे समबयस ना सान युवकटी हाइली क्वालिफाइड बापा माँ एकांत अनुगत एवं सी जे निर्देश में काम करे आज जमी आचार्य देवंकर माने पूज्य अविंदांकर अनुगत होगी हजार हजार संख्यार युवक टाइम एनर्जी मनी सबकि प्रॉफिटेबली इन्वेस्टमेंट कर आज सारा भारत वर्ष में असुविधाटा कौटी असुविधाटा मिसयूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एनर्जी एंड मनी जोटा कि अविंदा चाहते ये युवक बयस जो वर्ष ब्रह्मचर्य विस्तारित जीवन ज्ञान आहरण करने समयटा से आम युवक मैंने से समय कोप करना परवर्ती अवस्था जो 30-35 वर्ष हो संसार दायित्व पड़े से गोड़ भांगी जाए मैंने लोड बियरिंग कैपेसिटी ना अटेंशनटा डेफिशिएंसी हेले लर्निंग डिसेबिलिटी हुए आज लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत जगह देखा जाऊँगी कॉलेज खर्च अभाव ना शिक्षार अभाव ना कोचिंग अभाव ना कि सब गुड़ाक कमर्शियलाइज हो गला शिक्षा जमी है मंदिर गुड़ाक कमर्शियल हो गला भुवनेश्वर देख सब मंदिर में प्रसाद बिक्री होना ना सब मंदिर गुड़ाक सरकार पैसा टिकेट सेल कर दिगला चेयर बेंच कर दिगला खुशी मजा आनंद कौ मंदिर में प्रार्थना होगी एकमात्र सत्संग केन्द्र जो आचार्य देव जाती एथर अविंदा प्रोग्राम मुझे पाला मुझे समस्त युवक मुझे डाकिले लिस्ट कर एरिया जिते युवक अच्छा पानी करके सबुदिन आसी प्रार्थना करेंगे प्रेयर चेंजेस एवरीथिंग जा युवक जनक आसिक पुरी में पहुँचले पूर्व दिन राति खबर आसला से आचार्य देव को देखा करने चाहते घटना है हाइली क्वालिफाइड गोटे चाकरी मिली दिन पर बापा माता को केची केची कहते तो आचार्य देव आशीर्वाद मागुनु
ଇଏ ତ ଜାଣିଛି ସେ ତ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୋ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଯେମିତି କରିବା କଥା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଚାକିରିଟା ମିଳିଯାଇଛି ସିଏ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ତ ପୁଣି ଯଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଖକୁ ଯିବ ତାକୁ କହିବେ କହିଲେ ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଆଶା ବିଛଳ ହେଇଯିବ। ତାକୁ କାଇଦା କୌଶଳ କରି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଜଏନ୍ କରିଯା, ପଛରେ ଆସିଲେ ନିବେଦନ କଲେ ହବନି। ସିଏ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ନା, ସେ ଯଦି ନ କହିବେ ମୁଁ କିଛି କରିବିନି। ସେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିକି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତା ପରଦିନ ବେଡ଼ିଂ ବସ୍ତା ବନ୍ଧା ସରିଲାଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର, ଫେରିଯିବେ। ସିଏ ଏନଭଲପଟା ଧରିଛି ହାତରେ ଯେ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଛଳ ଛଳ ନୟନ, ଏକମାତ୍ର ପୁଅ, ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍, ପଇସାର ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି ସମ୍ମାନ ବା ପଇସାର ଆକର୍ଷଣ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ପଛକୁ ଟାଣି ନିଏ। ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ତ ଡାକନ୍ତି, ସୁଖ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ବା ଯୋଉ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଥ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଏ। ଏଟା ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି। ଆଜି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ 2 ପଇସାରୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କର ଦରି ପାଲ ଉଠେଇ କେନ୍ଦ୍ର ବିହାର ମାଟି ବହି ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ସବୁ କଥା କରିସାରିଲା ପରେ 60-65 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋର ଆସେଟ୍ ହେଉଛି ମୋର ସ୍ମୃତି। ମୁଁ ଯାହା କିଛି କରିଛି ସେଟା ମୁଁ ଏକକ ଭାବେ କରିଛି, ତନୁ ମନ ଧନ ଦେଇ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଥାନ୍ତା, ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ଧରି ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟକୁ ମିସୟୁଟିଲାଇଜ କରିକି ମୋ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତା। କୋଉ ମଦୁଆ ରଣ୍ଡୁଆ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିକି ତଥାକଥିତ ମୋର କଲିଗ୍ସ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଏନଭଲପଟା ଧରିକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ଜଣା ସରିଲାଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶୁଣ, যেখানে যাবি জীবন পোস্টিং হব না, সেটি কৌনা তো বাপাଙ୍କ কথা রক্ষা কর, ମୋ କଥାକୁ ମାନେ, ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ଚାଳେ। ଏମିତି କଥା ସେ ହିଁ କେବଳ କହିପାରନ୍ତି। যেখানে যাবি যাই করবি সব সময় মনে রাখবি আমি একটা সৎসঙ্গী, আমার চলন সবচেয়ে আলাদা। যুয়াড়ে ଯିବୁ ଯାହା କରିବୁ ସବୁ ସମୟରେ ମନେ ରଖିବୁ ମୁଁ ଜଣେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ମୋର ଚଳନ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା। ଏଇ ସ୍ପେସିଆଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନଟା ଆଜିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ବହନ କରିକି ଅବିନ୍ଦା ସବୁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ଖାଲି କଥାରେ ନୁହଁ, ଭାଷଣ ନୁହଁ, ଡ୍ରେସରେ ନୁହଁ, ଜୟଗୁରୁ ନୁହଁ। ସବୁ ତ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଛୁ, ସବୁ ଆସୁଛି। କେମିତି না ব্যবহার ভিতর দেখি যা ছুটিদা ওদের কাছে ওরাই যে বাঞ্চার পুঁজি। কথাকে আজ্ঞা দীর্ঘ করুনি, বহুত জিনিস কর্ম যোজনা আমার পাখে অছি, কাই কহি কহি কিছু করি হবনি, করি করিকি কিছু যাজন করা ভাল। তুমମାନଙ୍କର ସଦୟ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ସ୍ୱତ ଯାଜନ ନ କଲା ସେ ବହି ପଢା କଥା ମିଳିବ କଣ ଆଜ୍ଞା? ମୋ ଜୀବନ ଠାକୁର ନେଇ ଯଦି କିଛି ଉପକୃତ ନ ହେଇଛି, ଧର୍ମ କରୁଛ ମାନେ ତୁମର ତୁମ ପରିବାରର ପରିବେଶର ଜୀବନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଚାହାନ୍ତି ତ। ଜୀବନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧନରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ। ଆଉ ଭାବି ବୁଝି ଦେଖି ଶୁଣି, କାହାକୁ ଭାବିବା, କାହାକୁ ଦେଖିବା, କାହାକୁ ଶୁଣିବା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଥିବେ। ଭାବି ବୁଝି ଦେଖି ଶୁଣି ତାହା ହିଁ କୁହ, ଆଉ ଆଚରଣରେ ତାହା ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର, ଦେଖିବ ଭୟ ଅଶୁଭ ଠାରୁ କେତେ ଦୂର ତ୍ରାଣ ପାଅ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ସେଇ କଥା। ଠାକୁର ତ ବହୁତ କଥା କହିଗଲେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଯେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରୁନି। ସକାଳ ସକାଳ ହେଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଘାସ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା କାକର ବିନ୍ଦୁଟେ। ଏଡ ବଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସେ କାକର ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ପଡ଼ିକି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରି ଚକଚକ କରୁଛି। ପୂଜାରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଛି, କାକର ବିନ୍ଦୁଟା ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣରେ ବାଷ୍ପ ହେଇଯିବ। ତଥାପି ତା ଭିତରେ ଯଦି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଧାର କରିକି ଧରି ରଖିକି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ପାରିବୁ ନାହିଁ? ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ଅପାନ୍ତୟ? ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଧାର କରିକି ମଣିଷ ଯଦି ଚାଲେ, ତା ଜୀବନ ତ କେବେ ନିରର୍ଥକ ହୁଏ ନା। ଆଉ ସାର୍ଥକ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ ବି ଖସିଯାଏ ନା, ବହୁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନରେ କଥାକୁ ଆଉ ଦୀର୍ଘ କରି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯୋଉ ବାଣୀ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବାପ और बेटा होकर लीला करेंगे, ଅଦ୍ୟାବଧି ସେହି লীলা করে ଗୋରା ରାୟ, କେହ କୋ ଭାଗ୍ୟବାନ ଦେଖିବାର ପାଏ। এটা বৈষ্ণব শাস্ত্রের কথা আছে। কিন্তু আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কইলে লেখ নিত্য চালে তার লীলা লোক লোকান্তরে, দেখে সেই ভক্তি যার জাগ্রত অন্তরে। সেই ভাবভক্তি জ্ঞান প্রেমটাକୁ উদ্রেক করিয়া পাই এই কর্ম যোজনা। আজ সবু জায়গার তো ক্রাইসিস, ন্যাচুরাল ক্রাইসিস, সবু প্রকার পলিউশন, ওয়াটার পলিউশন, ফুড পলিউশন, সাউন্ড পলিউশন। ঠাকুর উদ্ধার রখিলে মাইন্ড পলিউশন। এই মাইন্ড পলিউশন আজ হয়েছে বলে সারা ভারতবর্ষ আজ বিতস্ত্রস্ত। লক্ষ লক্ষ সংখ্যার ସବୁଦିନ কেতে এজুকেটেড ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କର ମେନ୍ ପାୱାର ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି କହିଲେ।
केते यूज होउची केवल ए सरकार चाकरी देले करबी तेणु एजुकेशन इफ नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली इज ए बड़म आमे बापा माँ को जहाँ शिखिलु एबेर युवक माने घासटा तो चिनी पारे बिलरे आदि बाड़ी शाग भी ओपड़ा जाए ता मूल अग सब हो माँ विरक्त हम काटापी ओपाड़ी शाग टे भी ओपाड़ी पार ना सबू दिग दे चौकोस ठाकुर कहते घरे जहाँ जहाँ दरकार गोटे घर आम कर सानिटेशन दरकार आ इलेक्ट्रिक दरकार सबू दिग दे कहले ठाकुर कहले कोड़ी कोदाल सापुड़ छुंची सबू जिनस एमती भाव सजा हो रही अन्यासरे गोटे युवक सबू कम पारंगम हो कर्म योजना निज बाड़ी रे बहुत जिनस मनुष्य फल पारे 24 घंटा को 8 घंटा को 8 घंटा को 3 भाग कले जीवन सारा जब 60 वर्ष बसे खाली 20 वर्ष शोक पलैला 8 घंटा शो नहीं आउ 20 वर्ष गला संसार जीवन रे मत किसी कहना मुझे पुआ व्यस्त कर स्त्री एमती कही शेष जीवन रे जो इनएक्टिव अनेबुल से बाहर इष्ट कम करी अवस्था माँ सारा भारत वर्ष देखा आचार्य देव से चाहूना जो समय ब्रह्मचर्य चारिटा आश्रम कथा आम शास्त्र अच्छी जो समय जो बयस मनुष्य ज्ञान आहरण कर विस्तारित जीवन यापन कर सेवा कर दया प्रेम क्षम स्नेह श्रद्धा भक्ति ये सब किसी अधिकारी हम से समय आम कि समय दौना परवर्ती अवस्था जितेबाला वैवाहिक जीवन यापन करूँ से जे फाउंडेशन टा स्ट्रंग नहीं बोझटा जदि अधिक हो जाए बेकटमड़ हो आमको से कथा मन पड़े जे इफ यू वांट टू हैव ए प्लीजेंट जर्नी जीवन यात्रा रे आमे समस्त चाहती तो बाल्य ठारू शेष पर्यंत इफ यू वांट टू हैव ए प्लीजेंट जर्नी ट्राई टू मिनिमाइज योर लगेज कौन युवक बयस रे सब ओडिया तक मुंडे बस आचार्य देवंकर ए अभिन्दाकर गोटे कथा कहूची आचार्य देव दादा थिला बेले ताकू छिड़ा है नाती मुहर भाषण शुणा प्रकाश करते अभिन्दा जीवन अभिन्दा कहले कहले मुझे सांगसाथी सहित मिसिली सत्संगर दुनिया माइनस कथा सब मो मुंडे कहले सत्संग एमती कर मुझे आचार्य देव पाखे आसी कहली आचार्य देव कहले शुण माथाटा बहुत छोट ता भर ओडिया पशिब जदि पचिज से दिन ठार मुझे बुझिली जो सांग मान को लेकिन आश्रम परिवेश परिष्कार परिच्छन करवा डस्टबिन करवा गच लगे पाचिरी करवा रास्ता करवा या भर जो पशिगली से अलिया तक आउ मत आफेक्ट कला ना आम मान जीवन में यही सब अलिया आसे विशेष भाव में युवक बयस से टाइम सेयार कर समय कहीं कहलु करुच्ची कौन तेणु जीवन टाक एफिशिएंटली मैनेजमेंट न कर परवर्ती जीवन में पस्तेवा पड़े केवल कौन सरकारी चाकरी 84 मसीह बीजेपी कॉलेज बीकम पास कर सारापर लेंबू बेपार कर फुटपाथ रंग व्यवसाय कर राखी बिक्री कर कहीं कहले पूरी मंदिर तैयारी होता 25 टका देले गुर्जन ना बाहर दबार भाव प्रवणता मनुष्य दौची कौटी डाक्तर दौची वकिल पाखे दौची थाना दौची केस कचहरी पाखे दौची स्वस्थ नौनी कि सदाचार पालन करने डाक्तर पैसा नौ पछे एवं तो यही गत जाजपुर सब भोजी भात बंद कर दिगला प्रति मुहूर्त प्राकृतिक विपर्यय प्रति मुहूर्त सदाचार स्वस्थ कि बाद दे मनीष जो चलुची भर पछपटे अजणा भय गोड़े तेणु आम सचेतन हाँपाई जो प्रकार विधान से दौरान से दौना निजे कर देखा कहले यही डीपीआर करने आमको डाक नी केते टका खर्च हो बिछना कर पकई ट्रेनिंग दे खाया पीया व्यवस्था कले परवर्ती अवस्था आम कथबार्ता चलन व्यवहार फिल्ड रे किसी असुविधा है बेले पुणी आउ थे डकई व्यवहारिक दिगटा शिखेले खाली से नहीं सपरिवार आचार्य देव आसिक ओडिशा सारा परिक्रमा कले तेणु आम गुरु या जे से मोर मंगल मो पाखक आसु कौटी पानी झरुची कौटी किमिया बाहर प्राप्तिर उद्देश्य जाऊनी मोर मंगल से आसुँच कथा जब मुंडे रहे ना मुझे शोपारि चिंता करी मिनिमम गोटे लोक तो गोटे दिन मुझे जाचन करी ना गोटे लोक 30 दिन में सब कम भितर आसतु शुभ जन्म बासर एति संकल्प ना ये कमिटमेंट करवा तेणु जे सी खुशी हे मोर दीक्षा नवाटा सार्थक हम तेणु ये अच्छी
তোরা ওরা করি প্রার্থনা যেন তোমায় ভুলে না। ଯେଉଁଟା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଯେନ ତମାଇ ଭୁଲେ ନା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଅକୃତଜ୍ଞତା ମହାପାତକ ବୋଲି ଗଣା ହୁଏ। ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ଯାହା ପାଇଛେ ମୋ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣି ପବନ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ମା ବାପା ପ୍ରକୃତି ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ମାଗିବି କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର ମୋର ଦରକାର ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦରକାର? ଆମେ ଯାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗିବା ପାଇଁ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତେ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଭୃତ୍ୟଟି କହିଲା ମୋର ଆଗେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ରହୁଛି। ନାଇଁ ତୁ କିଛି ମାଗିବୁ। ସେତେବେଳେ ଦେଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମାଗିବି କ'ଣ, ଆପଣ ମୋ ଗାଁକୁ ଥରେ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଯିବେ। ହଁ କହିଦେଲେ ସିଏ ସିନା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କ'ଣ ଆପଣ କଲେ କହିଲେ? ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ମେଡିକାଲ ନାହିଁ, ପୋଖରୀ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କରିଦଉନ। ରାଜା ମଞ୍ଜୁର କରିଦେଲେ। ନିଜ ପାଇଁ ଚାହିଁନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ଭିକାରୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ଛତାଟା ପାଇସାରିଲା ପରେ ସେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଛତାଟା ଦେଲେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏ ଖରାରୁ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଗିବାର ଅଛି, କ'ଣ କହୁନ? ରାଜା କହିଲେ କ'ଣ କହୁନରେ? କହିଲା ଏ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହଉନି, ଆପଣ ଯୋଉ ଘୋଡ଼ାରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେଇ ଘୋଡ଼ାଟା ଦେଲେ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ମାଗିବାଟା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବହୁତ କିଛି ମାଗି ବସୁ, ଆଧାର ନାହିଁ। ବେଗଟେ ଧରିଛୁ 5 ଟଙ୍କିଆ ବେଗଟେ, 5,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ହବ କି? ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସେଇ ଭାବରେ ଭାବାୟିତ ହବା। এই কেন্দ্র বিহার মন্দিরের দুইবেলা প্রার্থনা চক্রপট ধ্যান আচার্য সেদিন কৌথান জনে কর্মী ছিড়া হইথাନ୍ତି নিজে ছিড়া হইଥିଲି বলে এই তোর পুଅ সুস্থ নেলানি চক্রপট কোন জানি নেই পর্যন্ত। আচার্য জনে বহুত বড় বড় 70-80 বর্ষর যুবক। তেমন সৎসঙ্গ সিস্টম ভিতরে আমি পড়াইବାକୁ পড়িব। আর বেশি আনন্দর কথা যে সময় যুবক মানুষ নেই এ অভিনব লীলা আরম্ভ করছেন, এটা নেভর এন্ডিং প্রসেস। এর মু সামিল হেবি, মোর আসেট ক্রিয়েট করিবি। শেষ জীবনের সম্পত্তি বাড়ি থাইকি মধ্য এই চিত্র গুড়াক মোর স্মৃতিপটে লাগিব। তেমন এটি কহি মোর বক্তব্য বিরাম দৌছি। সমস্ত সার্বিক মঙ্গল প্রার্থনা করুছি। আজ দিনটা উৎসব সিনা হেলা, কিন্তু ସବୁଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ହଉ, ସବୁଦିନ କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି କର୍ମ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ଜୟ ଗୁରୁ।